اور دستار بجا کر اس کی ستائش کیجیے۔ عید قیامت المسیح آپ سبوں کو مبارک اور شکر گزاری کرے۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا، ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک ہو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری مستجاب رہتی ہے۔ ہاللویا۔ آئیے میرے ساتھ افسیوں 4 باب اس کی 8 سے 12 آیات مقدسہ، اور اس کے بعد ساتھ ہی متی رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدسہ 28 باب 1 سے 15 ریبی کو بارش شنتھالن افسیوں 4 باب 8 سے 12 آیات مقدسہ۔ ریبانا مکتابنا سنتی وزیبی بیبیانا تارس۔ اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ متی 28 باب 1 سے 15۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن وہ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکھا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی۔ اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں۔ جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔
क्या ही खूबसूरत नायाब शख्सियत है मेरे और आपके यीशु नासरी की, क्योंकि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं है। एक ही नाम है, यीशु नासरी का नाम है, जिस नाम में कुदरत है, जिसकी हजूरी में कुदरत है, जो मोहब्बत से लबरेज। जब इफ्सियों 4 बाब 8 से 12 आयत मुकद्दसा को हम पढ़ते हैं तो वो नविश्ता पूरा होता है। मुझे अपने हयात की कसम, हर घुटना मेरे हजूर में झुके और हर जुबान मेरा वनविश्ता पूरा होता है। मैं किसी जान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूं हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। जब मसीह बज़ाहिर 3 दिन कलामे खुदा के मुताबिक उस कब्र में रहा, लेकिन कलामे खुदा तस्दीक करता है कि वो लोग जो सदोम अमोरा बुजुर्ग नूह के दौर में गुनाह के सबब हलाक हो चुके थे और जिनका शोर आसमान से बातें करने लग पड़ा, और जिन्हें यहोवा पाक खुदा ने पानी से खत्म कर दिया, मेरे और आपके यीशु नासरी ने कलामे खुदा तस्दीक करता है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। खुदावंद यीशु नासरी जब आलमे अरवा में उतरा तो सबसे पहले क्या किया? वो कुंजियां जो अब्लीस के हाथों में थी वो वापस ली, और सेकंड स्टेप उन कैदी रूहों को जो गुनाह के बाद हलाक हो चुके थे खुशखबरी दी और अपने साथ कहां ले गया? कहां ले गया? हालेलुया! ये है मेरे और आपके यीशु नासरी की मोहब्बत, और उसके बाद हमेशा आपके साथ है। आसमान जमीन टल सकती है, लेकिन उसके मुंह की बात है। अब आते हैं मत्ती रसूल की मार्फत 28 बाब। उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल हबाब जिंदा रहूंगा। हालेलुया! आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। जब हम यहां पर गौर करते हैं तो उस वक्त भी जब पहला स्टेप उठाया वो मरियम मगदलीन और दूसरी मरियम ने जुरत की। वह जुरत के साथ उस कब्र पर पहुंची। अब मजे की बात है, बहुत सी बिदतें हैं, बहुत से लोगों का ये कहना है कि खुदावंद यीशु तो वो है ही नहीं थे, उसकी जगह कोई और था। बहुत से लोगों का ये मानना है कि खुदावंद यीशु को उसके शागिर्दों ने छुपके से वहां से ले गए उस बॉडी को, ताकि वो कौल पूरा ना हो कि मुझे अपनी जान देने और लेने दोनों का। बहुत सी बिदतें हैं, हो सकता है
मरियम मगदलीन और मरियम की नजर धुंधला गई हो और वो कब्रों में से उसे रिकॉग्नाइज ना कर सकी हो, जबकि कलाम खुदा तस्दीक करता है कि वो कब्रों के दरमियान तो था ही नहीं, उसकी कब्र तो बाग के अंदर थी। कैसे हो सकता है कि 3 दिन पहले दफनाया हो, 3 दिन पहले उस नायाब अरमितिया के यूसुफ की कब्र में जब पहली दफा इस्तेमाल हुई थी, जो मसीह की थी भी नहीं, किस तरीके से हो सकता है कि वो भूल जाए? इंसान होते हुए रिश्तेदार भूल सकते हैं, किस तरह हो सकता है कि वो माँ जिसने हर एक चीज पूरे वाकया को देखा हो, एक माँ अपने बेटे की तस्दीक ना कर सके? यहां से आंखों का खुलना जरूर है, लेकिन अफसोस जो जानते हुए भी नहीं जानते। जब आगे हम पढ़ते हैं तो एक बड़ा भूचाल आता है। रिबा नमको रज़का शिंदो रिबिका नमको थोकरा संतो। एक भूचाल आया जब मेरे और आपके यीशु नासरी ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और हैकल का पर्दा दरमियान से ये इस बात की तस्दीक थी कि वो दुश्मनी की दीवार जो आदम में इंसान और बाप के दरमियान खड़ी हो चुकी थी, खुदा के बड़े के लहू की कुदरत के वसीला से वो दीवार खत्म हो गई। हालेलुया। रीका रुज़ोको शमंतो रेबिया रबका थाबना मंतो रसी। फरिश्ते के नूर की तजल्ली, वो पहरेदार, वो सिपाही बर्दाश्त ना कर सके और कलाम खुदा फरमाता है फेंट हो गए, मुर्दा से हो गए। और इससे पहले हम देखते हैं सरदार काहिन और फकीर फरीसियों ने हाकिम से दरख्वास्त की कि हमें एक बड़ी पलटन चाहिए। थोड़े सिपाही वहां पर मौजूद नहीं थे, एक बड़ी पलटन मौजूद थी। तारीख बताती है, रवायत बताती है, कलाम खुदा तस्दीक करता है, अगर कोई सिपाही अपनी सर्विस के दरमियान सो जाए तो उसकी सजा मौत है। लेकिन यहां भी सरदार काहिन और बुजुर्गों से मिलकर उन्हें रिश्वत दी। कलाम खुदा इस बात की तस्दीक करता है और कहते हैं कि बाद में हम अगर कुछ बात लीक आउट भी हुई तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन कौन है जो खुदावंद यीशु नासरी को मैनेज कर सके? कौन है जो मसीह यीशु के खिलाफ साजिश कर सके? कौन है जो यीशु नाम को ललकार सके? बर्रे से यहूदा के बब्बर का सफर कामयाब रहा। रेबेका शंको रिबाना का शंको बड़ा शंको तारा से। एक और बात की तस्दीक मेरे और आपके यीशु नासरी ने की। वो 3 में 1 और 1 में 3 है, लेकिन एक और चीज की तस्दीक, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उससे उस पर ईमान लाए, आपने बेटा भेजा। बेटा हमारा क्या हुआ? क्यों यार? मैं नहीं कह रहा, खुदावंद यीशु ने कहा जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि गलील को जाएं और वहां मुझे देखेंगे। मैं नहीं कह रहा। हम जब बात को
आपस में मर्ज कर देते हैं, तो हम गैर कौमों में मुनादी कैसे करेंगे? हम तस्लीस को किस तरीके से बयान करेंगे? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस की कुदरत और उसकी पर्सनैलिटी और उन नविश्तों को, उन मुकाशवात को, उन मौजज़ात को जो उसने किए, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसलिए हमें यहोवा पाक खुदा के उस दौर का, पाखरू के उस दौर का और बेटे के उस दौर का पता होना चाहिए। यस्सु बाप नहीं कहना, यस्सु हमारा भाई है। कलामे खुदा इस बात की तस्दीक करता है। आइए सीखते हैं कि यीशु मसीह का सलीब पर जान देने का मकसद क्या था। रिबाना मका शंतो रबंतो रिबीना मैया लखता करा सुनतो। मेरी अदनी सी सोच वक्त को मद्देनजर रखते हुए 3 बातों को बयान करती है जो मैंने कलामे खुदा से सीखी। पहली वजह मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। सेकंड चीज नजात। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढे और नजात देने आया है। नजात यीशु नासरी के नाम की से ही मुमकिन है। आज भी दुनिया की हर एक चीज महंगी है। नजात जब तक सांसें जारी हैं आज भी मुफ्त है, और जो जान उसका इकरार करेगी नजात पाएगी। और थर्ड पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो मैं बयान करना चाहता हूं, क्योंकि हम खुदावंद के मुकाशवात को कहीं भी ये नहीं कह सकते कि बस बात खत्म हो चुकी। हमारी समझ सोच से बालातर उसके मुकाशवात। तीसरा जो पॉइंट है सुलह का पैगाम। आइए वर्सेस से देखते हैं। पहली वजह मोहब्बत। गलतियों 2:20 आयत मुकद्दस लिखा है, बुजुर्ग पौलुस फरमाते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिसम में जिंदगी गुजारता हूं खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। ये है मोहब्बत। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। 10 बच्चे क्यों ना हो, 20 क्यों ना हो, कोई कह सकता है ये बच्चा मैं खुदा के नाम करता हूं, पूरी जिंदगी ये खुदा की खिदमत करेगा। मरना तो दूर की बात, ये पूरी जिंदगी अपनी जवानी से लेकर अपना बुढ़ापा तक खुदा के नाम करेगा। इसकी शादी नहीं होगी, इसकी नस्ल नहीं होगी, हम तो यहां तक भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा ही है। लेकिन वो देखें बाप की मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत यूहन्ना अस्सवादी फरमाता है, देखो ये खुदा का बड़ा है जो जहान के गुनाह इतना भर चुका था कि बकरों और बछड़ों की कुर्बानी उसके लिए इनफ नहीं थी। उसके लिए बयान करने की जरूरत थी, और खुदावंद हमें इन रवायात से आजाद करना चाहता था। खुदावंद हमें इन चीजों से आजाद करना चाहता था। खुदावंद हमें लानत में नहीं देख सकता था। खुदावंद हमें इब्लीस की कैद में नहीं देख सकता था। खुदावंद हमें मौत की गिरफ्त में नहीं देख सकता था। मेरे और आपके यीशु नासरी ने कलवरी पर जान देकर हमें मौत की कैद से आजाद किया, और खुदावंद यीशु नासरी यहोवा पाक खुदा की मोहब्बत की इंतहा है मेरे साथ। दूसरी वजह नजात। इसलिए 2-4 बार मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है। हालेलुया।
میرے عزیزو، جب کلام خدا فرماتا ہے بنائے عالم سے بیش کر وہ ذبح کیا ہوا بنا ہے، جب جنگیں ہوئی آسمان پر، میکائیل اور خداوند کے بیٹوں نے اس چمکتے ہوئے ستارے کو جو کبھی تھا گرا دیا، جب اس پہ بغاوت کی، تو اسی وقت نبوت ہے بنائے عالم سے بیش کر اس نے آپ کو چن لیا ہے۔ نجات کا سلسلہ اولڈ لینڈ منصوبہ کبھی سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اب حضور پالوس فرماتے ہیں رومیو 12:1-2 میں، پس بھائیو میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ صاف واضح طور پر ایک بات بتا دی، جو لوگ اپنے بدنوں کو خدا کی ہیکل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، پاکیزگی میں رہتے ہیں، عیب جوئی نہیں کرتے، حسد نہیں ہے، ناپاکی نہیں ہے، ناچران نہیں ہے، ان کی سوچیں ان کے وہ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک پاکیزہ ہیں، ان کی روشیں پاکیزہ ہیں، وہ اس دنیا کے ہم شکل نہیں بنتے۔ کلام خدا تصدیق کر دیتا ہے یہی معقول عبادت ہے، کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، آگے لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اور خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے حاصل۔ ایک چیز واضح طور پر بتاؤں، ہمارے نتنوں میں اس کا دم اور ہم اس کی صورت اور شکل پر ہیں، ہمارے اندر پیدائش سے ہی بلڈنگ شریعت انسٹال۔ کس طریقے سے؟ جب کوئی آپ ایک کام کرتے ہیں آپ کے اندر گواہی ہوتی ہے تو نے اچھا کہا، آپ کا ضمیر بولتا ہے، ضمیر ہی بدن کا چراغ ہے، عادل ہے، اور جب کوئی بات بری کرنے والے ہوتے ہیں یا کوئی کام برا کر دیا ہوتا ہے تب بھی آپ کے اندر آپ کا ضمیر بولتا ہے تو نے غلط کیا، لیکن ہم اسے نیگلیکٹ کرتے ہوئے دنیا کے ہم شکل۔ کلام خدا فرماتا ہے گلتیوں 5:24 میں جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر دے دیا ہے۔ بزرگ پالوس اور کلام خدا تقاضا کرتا ہے اب ہماری باری ہے اپنی خواہشوں کو، دنیا داری کو ختم کرنا اور اپنی صلیب کو اٹھا کر نشان کی طرف، ڈائریکشن کی طرف جانا، تاکہ اس انعام کو حاصل کرے جس کا وعدہ مسیح یسوع نے کیا ہے۔ آج ہم خادمین بدل رہے ہیں، چرچز بدل رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کلام بدلا نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم چلیں تو یہ ہماری زندگی کو ہی بدلے گا، ریبے کو شن کو تبدیل کرنا تعالیٰ۔ تیسری وجہ صلح، افسیوں 2:13-15، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ کس کے سبب سے؟ مسیح کے خون کے سبب سے زندہ ہو گئے، اور وہی ہماری صلح ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرے۔ میرے غلام کے یسوع ناصری نے اپنے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں نیا بنا دیا۔
अब हम पुराने इंसान नहीं, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नया हो गया। अपनी मौत से छुटकारा दे दिया मेरे और आपके यीशु नासरी ने। खुदा यीशु पर ईमान लाना शरीयत की तकमील है। और पाक रूह जिसकी बाबत मेरे और आपके यीशु नासरी ने कहा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए, पाक रूह हमें किस काम के लिए तैयार करता है? खुदावंद यीशु नासरी के नाम की गवाही के लिए। और गवाही ये है, सब पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 आयत मुकद्दस। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझको पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये है हमारा जलवा, ये है कलाम खुदा की सबसे बड़ी खुशखबरी। और जब खुदा यीशु ने कहा जाओ और सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, जब खुदा यीशु अपने शागिर्दों से मिला तो इसी मत्ती 15 बाब में ही खुदा यीशु ने हुक्म दिया, जाओ सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। गवाही देनी है, जब हमने गवाही कन्वे करनी है तो साथ ही बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेना है। हमने मेंबरशिप पर काम नहीं करना, डिसाइपलशिप पर काम करना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं, ये रिश्ता है मोहब्बत का, सुलह का, नजात का। खुदा हम सब